بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپوزیشن نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو مذاکرات کا مکمل اختیار دے دیا۔ یہ تو عمران خان صاحب نے دیا تھا اس سے 6-7 ماہ پہلے، جب انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ تو یہ دونوں لوگ تو بن گئے، اور عمران خان صاحب نے اس وقت انہیں اختیار دیا تھا کہ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں، اور اب دوبارہ سے اس کی توسیع کی گئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے۔ دیکھیں، مذاکرات جب تک پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن اپنی طاقت شو نہیں کرے گی، تب تک حکومت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی۔ اس کو ذرا ایکویشن کو آپ سمجھیں۔ ایک طرف عوامی طاقت ہے اپوزیشن کے ساتھ، ایک طرف فوج کی طاقت ہے حکومت کے ساتھ، اور یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جرنیلوں نے مل کر بنائی ہوئی ہے، اور وہ بندوق کی طاقت ایک طرف ہے، عوام کی طاقت ایک طرف ہے۔ حکومت بندوق کی طاقت کو لگاتار استعمال کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن عوام کی طاقت کو استعمال کرنے سے گریز کر رہی ہے، وہ کسی تحریک میں نہیں جا رہے۔ تو جب تک اپوزیشن اپنی طاقت شو نہیں کرے گی، تب تک حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے گی نہیں۔ یہ یونیورسل ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ، کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ایران نے اپنی طاقت شو کی۔ اگر ایران امریکہ کو واپس جواب نہ دیتا، یا لڑائی نہ کرتا، یا منہ توڑ جواب نہ دیتا، اسرائیل کے اوپر اٹیک نہ کرتا، امریکن اڈوں کے اوپر اٹیک نہ کرتا، تو امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی مذاکرات نہ کرتے ایران کے ساتھ، بلکہ وہ اس کو اور مارتے اور مزید تباہی پھیلاتے۔ تو جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے نا، تب تک دوسرا آپ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اپوزیشن کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کبھی بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر انہیں وہ نہیں ملے گا جو وہ میدان میں حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انہیں بہت ووٹ پڑے ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، عاصم منیر صاحب نے ووٹوں کو توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے جعلی فارم 47 جاری کیے اور ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیا جن کو عوام نے مسترد کیا تھا۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ منتخب ہیں، ان کو چنا ہے عاصم منیر صاحب نے، یہ منتخب نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے عوام نے کسی اور کو منتخب کیا تھا۔ بہرحال تحریک انصاف شاید یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ جب تک وہ مزاحمت نہیں کریں گے تب تک مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ بات پی ایم ایل این نے ایک دور میں کہی تھی جب ان کا برا وقت تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ تو جب تک مزاحمت نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف، تب تک مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں کھلے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں گے کہ ایک ایک کر کے سب کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لاہور میں ایک چھاپا پڑا، یہ بہت پرانے آدمی ہیں، آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آزاد کشمیر میں ایم این اے بن جاتے ہیں۔ جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں جو باہر سے، جس میں الیکشن ہوتا ہے، مہاجروں والی سیٹیں، وہاں پہ وہ ایم این اے بن جاتے ہیں۔ غلام محی الدین دیوان صاحب، پولیس وہاں پہ جاتی ہے کیونکہ اب یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ پولیس جاتی ہے، ان کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پہ دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اوپر سے پھلانگتے ہیں، ساری ویڈیو دیکھی میں نے۔ چھلانگے مار کے پولیس والے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دروازہ توڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، اور غلام محی الدین دیوان صاحب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، اور یہ الیکشن کی ریہرسل ہے۔ پہلے الیکشن ہوتے تھے نا تو گہما گہمی ہوتی تھی، جلسے، جلوس، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، بینر، پوسٹر، تقاریب ہوتی تھیں، گہما گہمی ہوتی تھی الیکشن کی۔ اب الیکشن کی نشانی یہ ہے کہ جو سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بندے اٹھائے جا رہے ہوں گے ہر طرف، اور ہر طرف کاغذات چھینے جا رہے ہوں گے، بندے اغوا ہو رہے ہوں گے، بندے گرفتار ہو رہے ہوں گے، اور جو عمران خان کے مقابلے میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیچارے تو جلسے جلوس کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ ذرا گلگت بلتستان والے لوگوں سے گزارش ہے قریب قریب آ جائیں اور ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ اب میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے انتخابی نشان آپ کو بتانے والا ہوں۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان ہے شیر، اور پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان ہے تیر، اور پاکستان تحریک انصاف سے ایک مرتبہ پھر انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ تو ان کا انتخابی نشان کیا ہے یہ ذرا آپ سن لیں کہ کہاں پہ اگر کوئی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اگر کوئی اس وقت ووٹ ڈالنا چاہتا ہے فوجی جرنیلوں کی مداخلت کے خلاف، تو وہ کہاں ووٹ ڈال سکتا ہے؟ گلگت 1، یہاں پہ انتخابی نشان ہے جی خیمہ، یہ پی ٹی آئی کا۔ گلگت 2
यहां पे ट्रांसफार्मर है। गिलगित 3 वाले सुन लें, यहां पे शांति टोपी। और नगर 1 वाले मीनार के निशान पे, नगर 2 वाले खैमा के निशान पे, और हुंजा की जो सीट है वहां पे निशान है क्रिकेट की विकेट। और स्कर्दू की जो सीट है वहां निशान है क्रिकेट की विकेट। और स्कर्दू 2 जो सीट है वहां पे निशान है खैमा। स्कर्दू 1 में क्रिकेट विकेट है, स्कर्दू 2 में खैमा है, स्कर्दू 3 में खैमा है, स्कर्दू 4 में क्रिकेट की विकेट है। और उसके बाद खरमंग, यहां पे इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार का है वो नलका है। फिर शिगर की जो सीट है वहां पे इंतखाबी निशान है मेडल, ये जो गले में डालते हैं मेडल वो। फिर अस्तोर की जो सीट है उसका इंतखाबी निशान है शांति टोपी। फिर दियामिर 1 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। दियामिर 2 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। दियामिर 3 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और दियामिर 4 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। यानी दियामिर में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जर्नैलों की सियासत के खिलाफ वोट डालना चाहता है वो क्रिकेट की विकेट के ऊपर वोट डाल दे पूरे दियामिर में। फिर जनाब गिजर 1, ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़ा शानदार, बड़ा मजा आया था यहां जाके। गिजर 1 में चारपाई इंतखाबी निशान है। गिजर 2 में ताला इंतखाबी निशान है। गिजर 3 में चिमटा इंतखाबी निशान है। गांचे 1, ये सियाचिन के करीब, मैं यहां पे भी गया हूं। गांचे 1 में इंतखाबी निशान है नलका। गांचे 2 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और गांचे 3 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और ये सारी जो तफसीलात हैं ये बताई हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब ने। तो ये जनाब MWM के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है और इन्हें ये इंतखाबी निशान मिले हैं और इन इंतखाबी निशानात के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे सारे मिलकर। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले याद रखें कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त देनी है जैसा कि पाकिस्तानियों ने दी थी 8 फरवरी 2024 को, अगर आप वैसे शिकस्त देना चाहते हैं, देखिए मैं ये जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हर कोशिश की जाएगी, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, पूरा जोर लगाया जाएगा और किया यह जाएगा कि किसी तरह भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैलों की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई हुकूमत ना बने। लेकिन अगर अवाम इकट्ठी हो जाए और वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि उन्होंने अपना मैंडेट नहीं जाने देना तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उनके लिए। फजलुर रहमान साहब, नादरीन बड़ी मजेदार खबर यह है कि फजलुर रहमान साहब एहतजाज कर रहे हैं महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ। फजलुर रहमान साहब, आपको अपने खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। आपकी पार्टी महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ इसलिए एहतजाज नहीं कर सकती कि इन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई और आप साजिश का हिस्सा बने। और अब आप अपने मुंह से बता चुके हैं कि आपने पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के कहने के ऊपर उनके साथ बैठकर यह तय किया कि इमरान खान की हुकूमत को कैसे गिराया जाएगा। और जर्नैलों ने आपको जो हुक्म दिया ये आप खुद बता चुके हैं कि जनरल बाजुआ ने और उस वक्त के DG ISI ने, जनरल फैज ने, इन लोगों ने आपको हुक्म दिया था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए और आपने इमरान खान की हुकूमत गिराकर PDM की सरकार बनाई थी। तो फजलुर रहमान साहब, आप एहतजाज नहीं कर सकते बल्कि आपके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल का भी शिकार है इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे बड़ा हाथ है किसी भी सियासतदान का, वो नवाज शरीफ का और आपका और आसिफ अली जरदारी का है। आप तीनों लोग बराबर के मुजरिम हैं और आप तीनों लोगों के ना सिर्फ केसेस खत्म हुए बल्कि आप बड़ी इंजॉय वाली जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। आपकी तरफ तो कोई गर्म हवा भी नहीं आती। नादरीन, सुहेल अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक अब तक 50 के करीब ड्रोन हमले हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब जब आए थे तो उन्होंने बड़े जबरदस्त दावे किए थे कि वो ये करेंगे वो करेंगे। ड्रोन्स के ऊपर इमरान खान साहब ने FIR दर्ज करने का भी कहा था और कहा था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस पर होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें कि सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से खामोशी है, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि अगर तो उनका यह दावा था और वो इस दावे के साथ आए थे कि इमरान खान का हुक्म है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे और ड्रोन हमले होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अब ड्रोन हमले हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के दौर से ज्यादा हो रहे हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत नहीं कर रही जो उन्हें करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने वादा किया था।
नादरीन, कौमी असम्बली में एक शख्स ने वीडियो बना ली हनीफ अब्बासी की, और उस वीडियो के ऊपर रोला पड़ गया। लड़ाई असल में दो हुकूमती लोगों की है, एक कोई नासिर भट्ट है और एक हनीफ अब्बासी है। इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। अब इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। वो कमेटी बनी हुई है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हम तो सजा देंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं उस बंदे को जिसने खिलाफ वर्जी की है कानून की, और उसने यहां पे वीडियो बनाई है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये पार्लियामान का वो कह रहे हैं तकद्दुस पामाल हुआ है। मेरा एक सवाल है राणा साहब, इसी पार्लियामान से नकाब पोश लोग आए और उन्होंने आईनी तरमीम के लिए यहां से एमएनएस को जबरी तौर पे अगवा कर लिया, और इसी पार्लियामेंट के अंदर वो घुसे, इसको ब्रीच किया, यहां से बंदे उठाकर ले गए। है जैसी ज़हनियत हमने देखी थी हसीना वाजिद की। अच्छा, इसमें जो इजलास हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें एक तो ये कि 8 फरवरी को अब ये करेंगे पहिया जाम हड़ताल, उसके लिए जो है वो अपील की जा रही है। असद कैसर साहब ने उसके हवाले से कहा कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यौम स्याह का ऐलान किया है, और 8 फरवरी को अवाम से उनका वोट का बुनियादी हक छीना गया था। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे या दफ्तरों में बैठे लोग ऐसा करेंगे। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये काम अगर करना था तो फिर 9 फरवरी को करना था, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को यह वारदात डाल दी गई, रात गए, तो 9 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती और खड़ी होकर ये कहती कि हम ये इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा मैंडेट बुरी तरह चोरी कर दिया गया है। पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा मैंडेट चोरी होता था, सियासी जमातें आसमान सर पे उठा लेती थी। इस मरतबा तो पूरा मैंडेट ही बदल दिया। 181-180 सीटों वाली पार्टी को उठा के उसकी आधी सीटें छीन ली। तो इनको एहतजाज उस दिन करना चाहिए था, लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया। जो वक्त गुजर जाए उसको सर पीटने की बजाय आगे की हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब कि कौम अगर अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं करती तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दें जो मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। हुकूमत कोई एक इकदाम बता दे जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो। महंगाई, बेरोजगारी और बदमनी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उम्मीद है अवाम से कि 8 फरवरी को अपने वोट के हक के लिए निकलें। ये हमारा हक है कि हम अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करें। ट्रांसपोर्ट बरादरी से उन्होंने दरखास्त की कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, इसमें हिस्सा लें। ताजर बरादरी से भी अपील की कि इस दिन शटर डाउन हड़ताल करें। 8 फरवरी को हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें दी थी। नवाज शरीफ की जमात ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। आज सिर्फ 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी कर रही है, कानून साजी कर रही है, पॉलिसियां बना रही है। 8 फरवरी को सब ने वोट के हक की हिफाजत के लिए निकलना है, ये जनाब असद कैसर साहब ने कहा। अच्छा, ये तो हो गया 8 फरवरी के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में होगा। ये यूरोप में भी किया जाएगा, ये बरतानिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, हर जगह पे किया जाएगा। हम भी इसके हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंडेट की चोरी जो है हर पाकिस्तानी का मसला है। मैंने भी वोट डाला था, मेरा मैंडेट भी चोरी हुआ है। वहां पे महर शराफत जीता था जिसको मैंने वोट डाला था, और मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई जाली तरीके से। एमएनए की सीट के ऊपर जो है वो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, लेकिन वो भी पाकिस्तान पीएमएलएन ने जो है वो भी छीन ली, और जाली फार्म 47 वहां पे भी जारी हो गया। तो हम भी अपने तौर पे इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक छीने गए हैं और वोट के बजाय कमरों में बैठ के बंदों ने फैसले कर दिए हैं। अब आ जाए कि बातचीत, मुज़ाकरात, इसमें जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अमन व अमान के हैं या गवर्नेंस के मसाइल हैं, अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी हो गई है। उसके लिए एक नए मिसाक की जरूरत है, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था पहले। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुत्तफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आईनी और जमहूरी इकदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। यानी हम डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन डायलॉग करेगी। ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज की तैयारी करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डायलॉग कर सकती है, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ एक मिसाक जमहूरियत करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत हम करवा लेंगे, आप 73 के आइन के ऊपर आ जाएं। ये बात भी इन्होंने याद दिलाई। इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं
کہ جب بھی آپ کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں مذاکرات، لیکن الیکشن نئے کروانے پڑیں گے۔ پھر یوم سیاہ کے حوالے سے انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ موبلائزیشن کو کامیاب بنانے کے حوالے سے صوبائی اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ذیلی کمیٹیاں بنانے کا بھی فیصلہ ہے۔ اب یہ 8 فروری کو کرنے کیوں جا رہے ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھیے۔ یہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اپنی پاور چیک کرے گی کہ کیا وہ واقعی پاکستان کو بند کر سکتے ہیں۔ اگر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو بند کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یہ تجربہ ان کا کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ اپنی طاقت کو بڑھا کر اس معاملے کو آگے طول دے سکتے ہیں۔ لیکن 8 فروری جو ہے وہ 2 سال مکمل ہو گئے اس حکومت کو، اور 2 سال ایسے ہیں کہ تباہی اور بربادی کی ایک داستان ہے 2 سالوں میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج یہ داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے موقع پر۔ آج 25 تاریخ ہے دسمبر کی، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، اور اس پہ ISPR نے بھی کوئی نغمہ جاری کیا ہے۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک مجھے بھجوایا میری ٹیم نے کہ یہ ISPR نے جاری کیا ہے، اور ایک SHO نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول پولیٹیکل پارٹی کے جیل میں ناحق قید لیڈر سے ملنے سے روک دیا۔ سادی بات یہ ہے، اور حقیقی خبر بھی یہی ہے کہ ایک آدمی جسے جیل میں رکھا گیا صرف اس لیے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کلیش ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ ہم